صح شريبتكم وعسلامة الولاد في ايبيزود جديدة من شوت ان لور. انا نسلقى العزارة معاكم اليوم باش نحكيو على 5 raisons d'acheter un objectif 50 mm fixe. C'est tout de suite. في ليزيبيسود اللي فاتوا حكينا على لي زوبجيكتيف فيكس وحدهم وحكينا على لي زوبجيكتيف زوم او اوفرتور فيكس والا اوفرتور فاريابل. دونك في l'épisode هذا باش نقول لكم اليوم علاش les objectifs fixes ils sont d'excellents objectifs pour bien commencer à faire des photos. Première raison, les objectifs fixes ils sont très légers, ils sont bien construits et opticalement ils sont très performants. Donc هذاك علاش الريزون الاولى انه انا نختار un objectif fixe. C'est pour cette légèreté. Alors, je peux transporter le boîtier MTI ainsi que l'objectif ou avoir de très bonnes performances pour faire des photos de très bonne qualité. السبب الثاني باش ناخذ un objectif fixe كيما 50 mm اللي هو la grande ouverture اللي نجم يعطيها لنا vraiment les objectifs هذوما ينجموا يعطيونا de très bonnes performances en basse luminosité خاصة l'exemple اللي عندي هذا 1.8 mais فما des objectifs 1.4 ou même 1.2 في الكانون زاد فما 50 ملم 1.2 بالطبيعه قد ما تكون l'ouverture كبيره قد ما l'objectif يكون غالي mais pour les débutants un objectif à 1.8 c'est assez suffisant pour avoir de très jolis résultats. تقولوا لي علاش؟ خاطر في l'objectif مثلا 18-55 mm donc عنده une ouverture de 3.5 jusqu'à 5.6. شو معناتها؟ معناتها وقت اللي نحب نصور انا باغ اكزومبل في 50 ملم كيما الفوكال هذيا تعود انا جو بو فير دي فوتو اون 1.8 جو في بيردر بوكو دو لوميير خاطر الديافراغم باش يتسكر في 5.6 وهكا فريمون جوري دي بيرت دو لوميير تري كونسيديرابل. شو معناتها؟ معناتها او ليو انا مثلا باش نعمل اون فوتو dans une lumière très sombre مثلا j'aurai un ISO très élevé. مثلا في l'exemple اللي عملته انا اليوم اللي هو مثلا في الكونديسيون هذيا j'ai fait une photo في l'ISO 1600 tandis que lorsque j'ai basculé pour avoir le 50 fixe حليت en 1.8 la profondeur de champ est très petite donc je dois faire attention à la mise au point. Mais l'avantage لهنا اللي انا au lieu de faire la photo في نفس الفيتيس presque في نفس les conditions en ISO 1600 j'ai basculé directement en ISO 100. Je peux gagner en quantité de lumière juste en basculant vers un objectif fixe à une grande ouverture 1.8. La qualité est optimale, ما عنديش غران، التصويره طياره وحلوه برشا. La troisième raison اللي l'objectif 50 mm fixe هو c'est un bon objectif على خاطر c'est un objectif pas cher. تنجم 350 دينار 400 دينار تشري un objectif 50 mm fixe 1.8, tu peux pousser ta créativité et aussi avoir des jolis arrière-plans flottés. Donc avec cette grande ouverture, tu peux être très créatif. Tu explores de nouveaux horizons photographiques grâce à la profondeur de champ, le flou, le net. Aussi, fait le vidéo vraiment, il peut nous aider à avoir des vidéos ياسر حلوين. Donc même avec des boîtiers entrée de gamme, avec un objectif 1.8 يعطينا حاجة مزيانة برشا. Cinquième et dernière raison ننصحكم بال 50 mm fixe, c'est un objectif très flatteur لل portrait, idéal pour faire des portraits, mais aussi زاد تنجم تعمل بيه des photos de nature. على خاطر la focale 50 mm fixe ماهيش c'est une longue focale ماهيش c'est une focale large زاد. Donc il nous permet d'avoir un bon range de focale pour les portraits ainsi pour les portraits de rue ou bien les portraits de nature dans certains cas. Donc ce sont ces 5 raisons là que je préfère l'objectif 50 mm. Vraiment c'est un objectif vraiment versatile. ينجم يخليني نصور في plusieurs types de situations très différentes. ميرسي على المتابعه نتاعكم وان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو نتاع المره هذه زاده. اذا كان عندكم اي سجستيون ولا اي حاجه تحبوا تقولوها لي اكتبوا لي في الكومنتير. ما تنساوش تعملوا الناقوس باش تجيكم نوتيفيكاسيون للفيديو الجايه ولايك وشير اذا كان عجبتكم الفيديو وبالطبيعه ما تنساوش كالعاده والعويد شوت ان لور. باي باي.